नमस्कार बंधु माने स्वागत ओडिशा स्कूल टॉक्स रे। आज आमे सुनिबा जणे प्राथमिक शिक्षकंक निजस्क जंत्रणा। नमस्कार। आमे भाबु शिक्षकंक चाकरी बहुत आराम, छुट्टी अछि, दरमा अछि, किंतु सत कोन समस्ते भाबंती आमे केवल 10टा रु 4टा ड्यूटी करू, किंतु से 4टा परे आम युद्ध सरेनी। आपण केबेठु शिक्षकता करूछंती आउ प्रथम दिनर से जोश आज अछि कि टूडा वर्ष हेलाणी प्रथमे पाबिथली मनीष तैयारी करिबी एये लागुसी मु केवल डाटा एंट्री करूछि। गाँ गाँ बुली पिलांकु डाकी आणुथिलु हो सेते बेले पाठ पढ़ारे गोटे निशा थिला। सुनिली आपणक स्कूल रे 5टी क्लास पई केवल 2 जण शिक्षक, यह केमिति संभव? सर गोटे रूम रे प्रथम टीय तृतीय श्रेणी एकाठी बसंती, मु काहाकू पढ़ाइबी? आज किंतु पिलांक मुह कम आउ ऑफिसरंक नाली आखि बेसी देखिबाकू मिलुछि। छातरू पानी गळे, ब्लैक बोर्ड भांगीची, पिला पाठ पढ़िबे ना वर्षा पानी रु बंचिबे? तथापि जेतेबेले गोटे गरीब पिला सार डाकी पाखकू आसे सबु कष्ट भूली जाए। किंतु सरकार आमको पिलांक पाखरे रहिबाकू देउ नाहंती, सबु बेले मीटिंग ट्रेनिंग आउ रिपोर्ट। माने आपण कहउचंती पाठ पढ़ा छाड़ी बाकी सबु काम गुरुत्वपूर्ण? मध्याह्न भोजन हिसाब, भोट काम, जनगणना, गाई गणना। आमे शिक्षक ना क्लर्क? सकाळू जाई अंडा तेल लुण हिसाब करू, पिलांकू क ख शिखाइबू केतेबेले? जदि अंडा टिके छोट होला अभियोग हेबो, किंतु पिला पाठ न पढ़िले केही पचारिबे नाही। एते चाप भितिरे आपण निज मानसिक शांति केमिति बजाय रखंती? शांति नहीं सर, राति रे भी मोबाइल रे नोटिफिकेशन आसे, काली सुधा डाटा अपलोड करो। गाँ रे नेटवर्क रहुनी, किंतु आमको ऑनलाइन हाजिरा पकाइबाकू बाध्य करा जाउची। आपणको परिवार कथा कहंतु, आपणको घर ठारू स्कूल केते दूर? घर ठारू 800 किलोमीटर दूर। बापा बेड रे पड़िचंती, मु एठी पर पिलांकू जगीची। सरकार कहिथिले ट्रांसफर हेबो, पोर्टल खोलिला, आवेदन कलु, हेले रिजल्ट सुन। वर्ष परे वर्ष बीती जाउछि, पिला माने बड़ होई गलेनी, मु सेमानक पाखरे रही पारिलेनी। स्त्री फोन करे केबे आसीबो, मो पाखरे उत्तर न थाए, छुट्टी मागिले मिलेनी। जणे अशांत शिक्षक केमिति जणे भल छात्र गढ़िबो, ये कथा कोन ऑफिसर बुझुनांती? दरमा बढ़ुची कागज कलम रे, बाजार दर आकाश छुआ, आमे सेई पुराना स्कूटर रे चालीचु। सर ये कॉन्ट्रैक्चुअल शब्दटा शिक्षकंक पई केते कष्टदायक? 6 वर्ष कोन सतरे एते कष्ट? से 6 वर्ष चाकरी नुहे सर, सेटा बनवास समान काम, किंतु दरमा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ठारू भी कम। आम जीवनर मूल्यवान 6 वर्ष को सरकार सर्विस पीरियड रे गणंती नहीं, नेशनल इंक्रीमेंट मिलिला नहीं, आमे पछरे रही गलु। मास शेष रे हाथ को आसुथिला मात्र किछि टंका, घर चलाइबा तो दूरर कथा, निज पेट पोषिबा कष्ट थिला। थरे बापांक देह भीषण खराब हैला, डाक्टर औषध लेखिले, हेले मो पॉकेट रे आसद किनिबाकू साहस नथिला। सांगर बाहाघर हो कि गाँ पर्व मु जाऊ नथिली, लाज लागुथिला, काले किए पचारि देबो तो दरमा केते? स्कूल जीवाकू बस भड़ा देला परे केते राती केवल पानी पी सोईची, से कथा काहाकू कहि पारिनी। स्कूल रे समान पाठ पढ़ाए, किंतु स्टाफ रूम रे मते कॉन्ट्रैक्चुअल कही अलगा दृष्टि रे देखा जाए, सम्मान मिलेनी। से 6 वर्ष बंचिबा पई धार करज करिथिली, आज चाकरी पक्का हला परे भी से करज मते शांति रे सोईबाकू देउनी। सरकार कहती 6 वर्ष किछि नुहे, किंतु सर से 6 वर्षर अभाव मो आत्मा को खाई जाइछि। मु निश्चुप हो जाइछि सर, आपणक कथा सुनिला परे मो पाखरे आ प्रश्न पचारिबाकू भाषा नाही। आमे स्कूल रे पढ़ाऊ गुरु साक्षात परम ब्रह्म,
ହେଲେ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ସେହି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଉପବାସରେ ରଖିଛୁ। ଏହା ଆମ ସମାଜ ପାଇଁ କଳଙ୍କ। ଯେଉଁ ହାତ ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢୁଥିଲା, ସେ ହାତ ନିଜ ପାଇଁ ଔଷଧ କିଣିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ଥିଲା। ଏ କଥା ଭାବିଲେ ମୋ ଛାତି ଥରି ଉଠୁଛି। 6 ବର୍ଷ 2000 ଦିନର ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଏହା କେବଳ ଚାକିରି ନିୟମ ନୁହେଁ, ଏହା ମଣିଷ ପଣିଆର ହତ୍ୟା। ସରକାର କେମିତି ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ହୋଇପାରିଲେ? ଜଣେ ସଭ୍ୟ ସମାଜର ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାରେ ଡେରି କରିଦେଲୁ। ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଲୁଚି ଲୁଚି କାନ୍ଦୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସେହି ଲୁହ ଓଡ଼ିଶାର ହଜାର ହଜାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆଖି ଖୋଲିଦେବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ହେଉଛି 4200 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ସପିଡ଼। ସାଧାରଣ ଲୋକ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏହା କ'ଣ ପାଇଁ ଦରକାର। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷକ 4200 ପାଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ବି 4200, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ 2200ରେ ଅଟକିଛୁ। ଯୋଗ୍ୟତା ସମାନ, ତେବେ ଦରମା ଅଲଗା କାହିଁକି? ଲୋକେ କୁହନ୍ତି ଶିକ୍ଷକମାନେ ଖାଲି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି, ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିବାକୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପେଟରେ ଭୋକ ଥାଏ, ଗୁରୁକୁ ବି ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ପଡ଼େ। ସାର୍, କୌଣସି ଶିକ୍ଷକ ଇଚ୍ଛାରେ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରେନି, ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସାରା ଜୀବନ ଚାକିରି କଲା ପରେ ବି ପେନସନ ନାହିଁ ହେ। ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ? ଆମ ହାତ ଖାଲି। ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ଆପଣଙ୍କ ସଂଘ ଭିତରେ ବି ଫାଟ ଅଛି। ସରକାର କ'ଣ ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି? ଦୁଃଖର କଥା ସାର୍ବ, ଡିଭାଇଡ୍ ଆଣ୍ଡ ରୁଲ୍ ଚାଲିଛି। ଆମ ସଂଘକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରିଦିଆଯାଉଛି। ନେତାମାନେ ବୁଝାମଣା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସାଧାରଣ ଶିକ୍ଷକ ପେଶି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଭିକ ମାଗୁନୁ, ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ 4200 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ଆମର ହକ୍। ଓଡ଼ିଶାର ଶିକ୍ଷକକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ନାଗରିକ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆଜି ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଗୋଟିଏ କଥା କ'ଣ କହିବେ? ଆମକୁ କ୍ଲର୍କ କାମରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମକୁ କେବଳ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମକୁ ସମ୍ମାନ ଦରକାର। ସମାଜରେ ଶିକ୍ଷକର ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାର ଭବିଷ୍ୟତ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ଅଛି। ସେ କ୍ଲାସରୁମ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିଲେ ତାହା କେବଳ ଜଣେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାର୍ଙ୍କ କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବାସ୍ତବତା। ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଜୀବନର 6 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ପରିଶ୍ରମ କଲେ, ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକ ବୋଲି ଗଣିଲେ ନାହିଁ। ଏହା କ'ଣ ନ୍ୟାୟ? ସେହି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ସମୟର ଦରମା ନାହିଁ, ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା କାହାକୁ କହିବେ? ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ 4200 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ମାଗୁଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକମାନେ ଲୋଭୀ। କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସମାନ କାମ ପାଇଁ କାହିଁକି ଅଧିକ ଦରମା? ମୋର ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦୋଷ ଖୋଜିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପେଟରେ ଭୋକ ଥିବ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାକୁ ମଣିଷ କରିବେ କେମିତି? ସାରା ଜୀବନ ଦେଶ ଗଢ଼ିବେ, କିନ୍ତୁ ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ପେନସନ ନାହିଁ। ସେଦିନ ସେମାନଙ୍କ ହାତ ଧରିବାକୁ କିଏ ଥିବ? ଏହି ଅନିଶ୍ଚିତତା ଭିତରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ କେମିତି ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ନିଜକୁ ପଚାରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ନିଜ ଭିତରେ ଲଢ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସଂଘ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ଗୋଟିଏ। ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତୁ। ସରକାରଙ୍କୁ ମୋର ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ, ଏମାନେ ରାସ୍ତାରେ ବସିବା ଶୋଭା ପାଉନି। ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଲାସରୁମ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣନ୍ତୁ। 4200 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ କିମ୍ବା ପୁରୁଣା ପେନସନ, ଏହା ଦୟା ନୁହେଁ, ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶିକ୍ଷିତ କରିବାର ମୂଲ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆପଣ ଆମ ମନ କଥା କହିଲେ। ଆମେ କେବଳ ସମ୍ମାନର ସହ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସ୍ୱର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ, ତେବେ ଏ ଭିଡିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏହା କେବଳ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପରେ ଏକଥା ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଆସନ୍ତୁ ଗଢ଼ିବା ଏକ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା, ଯେଉଁଠି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ନୁହେଁ, ସ୍ୱପ୍ନ ଥିବ। ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଆମ ଗୁରୁମାନଙ୍କର ନୀରବ ଚିତ୍କାର। ମୁଁ ଶିକ୍ଷକ ମୁଁ ହାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସ୍କୁଲ ଟକ୍ସ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସ୍କୁଲ ଟକ୍ସ।